Bonjour Iman. Bonjour. Un petit peu dans la lignée du match de Monaco, on avait souligné en zone mixte la déception collective, mais revenir un petit peu sur ton premier match vraiment abouti avec un but, une passe décisive. Comment tu l'as vécu et comment tu as récupéré aussi par rapport à ton petit pépin physique qui a occasionné ta sortie? Bonjour. Déjà, ça m'a fait plaisir de marquer mon premier but avec l'OM. J'attendais ce moment depuis longtemps. Après le match, il ne s'est pas passé comme on voulait. Comme je l'avais dit, je préférais gagner le match que marquer. Mais ouais, il s'est passé des trucs, il y a eu quelques erreurs, mais c'est des trucs qu'on travaille à l'entraînement. Après, au problème de mon pied, ça va, je veux bien, merci. So the first question was after the game against Monaco. We talked a little bit in the mix zone. Obviously, you were quite sad for the loss, but you scored your first goal. You did an assist. So how was it for you? And also if you recovered completely from the injury. And the answer is obviously I was very happy for the goal. First goal with OM, that was something I was waiting for. It wasn't what we expected, what we wanted. I would have preferred to win instead of scoring a goal. But we are working on it on training, and as per my foot, it's fine now. Jean-Claude. Bonjour. C'est la première fois que vous revenez au Vélodrome là, depuis le match contre Toulouse et la fameuse réunion qui a entraîné la crise à l'OM. À quelle ambiance tu t'attends demain au stade et est-ce qu'il y a de l'appréhension justement dans le groupe par rapport aux supporters? Déjà, nous, on est en train de bosser dur pour le match de demain. Après, on s'attend à un gros public demain. On veut qu'il soit derrière nous. Et nous aussi, on va jouer pour que aussi ils nous supportent à fond. Mais voilà, nous, on est là, on a préparé le match bien. On est prêt pour le match. On va tout donner et remettre les choses bien pour essayer de gagner le match. So the question was, it's the first time you come back to the Velodrome Stadium after the bit of crisis that you had with the situation of the club. So do you fear a little bit the reaction of the fans? And the answer is we work hard to win the games. I think tomorrow there will be a great atmosphere. We really want the fans to push us, to cheer for us, and really help us going through the game. But we're ready and we'll give all we have got. Bruno. Bonjour Iliman, bonjour à tous. Peux-tu nous donner ton sentiment sur ce deuxième match? Est-ce qu'il est déjà primordial pour l'OM dans ce mini-championnat où il y a 6 rencontres et à 4 équipes? Et puis également sur Brighton que tu connais bien, tu jouais en Angleterre la saison dernière. C'est un club que l'on découvre un petit peu depuis plusieurs mois ici en France avec un nouvel entraîneur. Il y a eu des joueurs qui ont été transférés, il y a une équipe qui a changé, mais on a l'impression que la philosophie reste la même et notamment qu'il y a beaucoup de buts marqués par cette formation. Peux-tu nous en parler également, s'il te plaît? Je pense que tout le monde le voit comment Brighton y joue. Au moment même, c'est une des équipes qui joue le plus beau foot. Après, moi je pense que chaque équipe est battable. On regarde ce qu'ils font, comment ils jouent, on prépare bien notre tactique à nous. Chacun va savoir quoi faire individuellement mais aussi en équipe. Donc voilà, après c'est pas dans le contexte de ça va être un gros match, c'est l'Europa League, c'est un gros tournoi. On est ici, on est à l'OM pour jouer ces grands matchs. Donc après va falloir juste donner tout sur le terrain et voilà, et juste montrer qu'on est l'OM. So the question was, it's the second match day of this group stage, but can we say that it's already a very important game as you only have 6 fixtures with the 4 teams involved? And can you tell us something about Brighton, because you might know them very well? We've discovered them in the last year. We know there's a new manager, new players, but they seem to always play in the same way with a lot of goals that are scored. And the answer is, I think that everybody
everybody knows how Brighton play. They play a beautiful football, but you know, here we can beat anyone. We know how we want to play. We know how we want to be on the pitch, what to do collectively, but also individually. And you know, obviously, it will be a big game. It's Europa League, but hopefully, here we want to show that we're Marseille and that we're ready for that. Mathieu. Bonjour. Pardon. J'avais deux petites questions pour toi. Toi qui as baigné dans le foot anglais, est-ce que voilà, il y a un joueur de Brighton en particulier que tu suis, que tu aimes bien et qui est un peu frisson? Et la deuxième, tu côtoies depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois, un grand joueur, Aubameyang. Voilà, qu'est-ce qu'il t'apporte sur le terrain comme en dehors? Déjà, je suis pas trop les joueurs individuellement de Brighton. Je les regarde juste en équipe ou quand eux ils font leur match. Mais ils ont beaucoup de beaux joueurs. Des bons joueurs et des joueurs qui ont eu des belles carrières aussi. Après, avec Oba, il m'apporte beaucoup de tout ce qu'il fait à l'entraînement ou dans les matchs quand il fait ses finitions ou des trucs comme ça. Il me parle beaucoup, il me montre beaucoup. C'est comme un idole déjà quand j'étais jeune. Moi, je le regardais tout le temps jouer. Donc ça fait plaisir de jouer avec lui. Donc voilà, il me pousse beaucoup. Quand on fait des séances de tir ensemble, par exemple, et il me dit comment faire, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, après, j'espère être à la hauteur de son niveau qu'il a eu durant sa carrière et faire beaucoup de belles choses avec lui cette saison. So first question is there one player from Brighton that you really like, that you follow? And also about a player that is in your team, one of your teammates, Aubameyang, what do you learn from him? And the first answer is I don't follow one player specifically. Obviously, I follow the team and what they do. I think they have a lot of great players with great careers. And as for Aubameyang, obviously, he gives me a lot. I learn from him. He shows me a lot of things, especially when we are on training. He was one of my idols when I was young, so it's very nice for me to play alongside him, and I really think that he pushed me to be better. So I hope that one day I can reach his level and that we can do a great thing this year. Hi, Element. Hello. You had a big decision to make in the summer when you left Sheffield United to join Marseille. Just how tough was that decision for you, and was one of the reasons for coming back here to play in these big European games? Il y avait beaucoup de raisons pourquoi j'ai choisi Marseille. C'était un dur choix, comme c'était entre la Première Ligue et mon club de cœur que j'ai voulu jouer toute ma vie pour. Après, oui, évidemment, jouer les gros matchs européens, ça fait partie de ma décision. Et en tant que joueur de l'OM, donc voilà, ça a été dur, mais j'ai bien réfléchi et je pense que j'ai pris la bonne décision de choisir l'OM. Donc la question c'était, ça a été une grosse décision à prendre pour vous de quitter Sheffield cet été pour rejoindre l'OM. Est-ce que le fait de jouer aussi en Europe a été une influence dans cette décision? Et the answer in English was obviously it was a tough decision, but there were many reasons involved. OM has always been the team I supported when I was young, the team I loved. So I knew how they played. I knew what I was looking for. And obviously, to play European game is something that is important. It's part of the decision, but it's not just like that. Flo. Oui. Iliman, bonjour. Je reviens sur une question qui t'a été posée au début, le retour au Vélodrome. Est-ce que tu as un message aux supporters? Est-ce que cette unité entre vous, le public, voilà, que tout le monde fasse bloc, est-ce que tout ça est très très important? Et est-ce que l'état d'esprit que veut vous inculquer Monsieur Gattuso, est-ce que justement tu penses que ça va plus plaire aux supporters, cette envie de tout donner à chaque fois que vous jouez? Merci. Oui, déjà revenir au Vélodrome. Déjà, je sais que à chaque match, les supporters ils sont derrière nous. Que ce soit comment le match se passe. Un mot pour eux, c'est juste continuer comment vous nous supportez. On veut les entendre très fort, qu'ils nous poussent sur le terrain.
Et nous, on leur rendra la même chose. Et puis, ouais, l'état d'esprit de l'équipe, elle est bonne. Je pense que déjà, pour commencer avec le match de Monaco, je pense que début du match, on partait à fond et c'est un nouveau style de jeu comparé à l'ancien coach. Donc, je pense que tout le monde s'adapte vite. Donc après, comme je dis, il reste juste quelques erreurs à gérer, comme par exemple défensivement. Mais défensivement, ça commence par les attaquants. Donc voilà, en équipe, je pense que si défensivement on s'améliore et aussi marquer plus de buts pour aller gagner les matchs, je pense qu'on pourra faire une belle saison. So the question was once again about your comeback at Velodrome. Do you have something to say to the supporters, to the fan? And also, do you think that the mindset that has been shown and taught by manager Gattuso is important and might be better seen by the fans? And the answer is yes, to be back at the Velodrome. Obviously, I think that the fans will always support us. They're always there for us. So if I have something to say to them, just keep supporting us, keep pushing us. We'll try to do the same for you. And I think that the mindset is good. At Monaco, we had a great start of the game. It's a new style compared to the former manager, but I think that we adapt pretty quickly. And obviously, there are still some mistakes to correct, especially in defense, I think. But it starts with forwards, it starts with the other players. And if we can also score more goals, it would be even better. Allez, on termine. Pour Iliman. Iliman, en anglais, you said earlier that Marseille is the club of your heart. Can you just explain why that is and since what age you supported this team? And also whether you are considering one day to come back to the Premier League because, you know, you spent a lot of your career in England up until this point. Well, it started with when I was five years old. I had my first football kit and it was Marseille. But obviously that's not what made me love Marseille. From everything that's in the club, the way the club is, the fans, the crazy atmosphere at the stadium. I've always dreamed of playing in front of them, of the fans. Like I'd think like, oh, it would be like unbelievable to play under, you know. So yeah, just everything they do. Obviously, also the great players that I've watched play for Marseille, it's made me want to become like them, you know. Like legends, Marseille and things like that. So yeah, I just dreamed of being here one day, and obviously here I am. And then obviously, yeah, going back to the Premier League one day, I would love to. It's a great league. So yeah, just one day. Okay. Thank you. Alors la question, c'était pour revenir sur le fait, vous avez dit que Marseille était votre club de cœur, donc est-ce que je peux vous demander pourquoi? Et étant donné que vous avez joué tellement d'années en Angleterre, est-ce que vous pensez revenir un jour en Premier League? Et la réponse, c'est, je pense que quand ça a commencé quand j'avais 4-5 ans, j'ai reçu mon premier kit, mon premier vêtement de foot, et c'était un maillot de l'OM. Mais après, ce n'est pas que ça, c'est l'histoire du club, les supporters, l'atmosphère. J'ai toujours rêvé de jouer pour eux. Et voilà, donc c'est incroyable de pouvoir y être. J'ai aussi beaucoup suivi les joueurs par le passé. C'était un rêve de pouvoir jouer comme ces légendes, voilà. Donc ça, c'était un rêve devenu réalité. Et en ce qui concerne la Premier League, oui, j'aimerais y retourner un jour. C'est vrai, c'est un grand championnat. Donc voilà, on verra un jour peut-être. Merci beaucoup. On va libérer Iliman. Merci. On y va. Oui. Allez. Karim. Buongiorno, mister. Bonjour. Une petite question sur la préparation de ce match contre Brighton. Dans la suite du match contre Monaco, vous aviez parlé de la différence entre le niveau offensif et défensif de votre équipe. Qu'est-ce que vous avez pu travailler pour que votre défense soit un petit peu mieux dans les prochaines échéances? Ma innanzitutto giochiamo con una squadra che nelle prime 3 squadre al mondo come possessione del pallone. È una squadra che può cambiare 10 giocatori
e metti altri 10 giocatori, ma la tipologia di gioco, la mentalità rimane sempre uguale. L'allenatore lo conosco molto bene, abbiamo fatto 3 trafile, terza divisione, seconda di Serie A dopo, ed è un grande allenatore. Però il problema nostro è che in questo momento non abbiamo la bacchetta magica, abbiamo visto che non basta giocare per 50-60 minuti e penso che è una squadra che se vuole giocare quel tipo di calcio che piace a me bisogna stare 90-95 minuti sul campo e fare sempre la stessa cosa, perché se cominciamo ad abbassare di intensità, cominciamo a non stare attenti, passa quello che è passato l'altro giorno, perché l'altro giorno secondo me la partita l'abbiamo persa per i piccoli dettagli, però i piccoli dettagli sono fondamentali per giocare a calcio. Sono contento di quello che abbiamo fatto, però dobbiamo migliorare, però c'ho una squadra che mi segue, c'ho una squadra che sono molto contento per quello che sta facendo, vedo lo spirito, i ragazzi hanno voglia di fare un qualcosa in più, però c'è poco tempo e sicuramente dopo queste 2 partite abbiamo un po' di tempo in più, speriamo che non perdiamo tanta gente che va in nazionale per poter lavorare in maniera continuativa per 10 giorni. Alors, tout d'abord, on va jouer contre une des 3 meilleures équipes au niveau de la possession du ballon en Europe. C'est une équipe où on peut changer 10 joueurs, la mentalité reste toujours la même. Et ils ont un entraîneur que je connais très bien. On s'est connus en 3e division, 2e division, en Serie A, donc c'est vraiment un grand entraîneur. Après, nous, évidemment, on n'a pas de baguette magique. Là, pour le match, ce qui est important, c'est qu'on essaie aussi de jouer 60 minutes un peu plus en faisant les mêmes choses, parce que si on baisse d'intensité, on risque de commettre des fautes, de perdre l'attention, et c'est ce qui s'est passé l'autre jour. Ça se joue sur les détails, c'est les détails qui font la différence dans le football. Donc évidemment qu'il y a des choses à améliorer, et le temps est assez bref, mais voilà, je vois que les joueurs ont envie, il y a vraiment un bon état d'esprit. Donc voilà, là c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'espère qu'après les 2 prochains matchs, on aura plus de temps, qu'il n'y aura pas trop de joueurs aussi en sélection pour réussir à bien travailler durant les 10 prochains jours. So the question was regarding the last game. After the match in Monaco, you said that there were a big difference between your defense and the attack. So did you have the time to correct some mistakes and work on some things? And first of all, the answer is we'll play against a team that is 1 out of 3 in the ball possession in Europe. So a team where you can change 10 players. The mentality, the mindset is still the same, is always the same, and they have a great manager that I've known for a very, very long time in 3rd, 2nd division in Serie A as well. So obviously there is no secret. Now we can't fix everything. The most important thing is to keep our pace, keep our game for at least 60 minutes, to be always focused, because if we decrease the intensity, if it's low and we are not focused, we make mistakes. That's what happened the other day. So, everything is on details in football. So this is very important. Obviously, we still have things to improve. There is room for improvement, but the team is happy, is fine. I mean, the players are willing to improve. There is a good mentality, a good mindset. So hopefully after the 2 next games, we'll have the time to try to work on the things. Hopefully with the international break, we won't lose too many players to work on that. Jean-Claude. Bonjour. 2 questions, s'il vous plaît. La première, je vais rebondir sur ce que vous disiez sur Roberto De Zerbi. Quel regard, est-ce que vous pouvez développer et nous dire quel regard vous portez sur son travail et sa carrière notamment, je crois que quand vous étiez à Pise, vous aviez eu une confrontation haute en couleur tous les 2. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode aussi? No, quello fa parte del football. Quella era una finale per vincere dalla terza per andare nella seconda. Fa parte del calcio, però è passato. Roberto, io penso che in questo momento è uno dei migliori allenatori italiani, senza nessun dubbio, perché sa quello che vuole, lo faceva in terza divisione, lo faceva nella quinta divisione, quello che sta facendo ora, ce l'ha ben chiaro e lo fa bene, ed è per questo che secondo me è uno dei più grandi allenatori italiani che abbiamo adesso, giovane, con una conoscenza su quello che fa incredibile.
Siamo 2 allenatori giovani, focosi, da parte mia c'è grande rispetto, c'è grande stima, perché secondo me, come ho detto già 3 volte, è uno dei più grandi allenatori italiani in questo momento, è questo. E domani sicuramente da parte nostra dobbiamo fare una partita perfetta, perché se non fai una partita perfetta con Brighton, con questo Brighton, puoi stare 90 minuti e puoi fare il 20% di possesso palla e Brighton te ne fa 80%. E sappiamo che qualcosa non possiamo aspettare, perché giochiamo a Velodrome, ci sono quasi 65.000 persone e sicuramente dobbiamo fare una partita con personalità, una partita senza paura, rispettare l'avversario per le qualità che ha, e è questo. Donc la question, excusez-moi. Évidemment, Roberto De Zerbi, c'est un des meilleurs entraîneurs italiens, je pense, à l'heure actuelle. Il sait ce qu'il veut, il a toujours su, il le faisait quand il était en 3e, en 5e division. Et il continue à avoir une idée très claire du jeu et en plus à bien l'exécuter, à le faire bien. C'est un entraîneur qui est jeune, qui a une connaissance du football très approfondie. On a tous les deux un grand tempérament, un tempérament assez fort, c'est vrai. Par rapport à cette finale dont vous parliez au début, c'est vrai que c'était la promotion, le match pour la promotion en 2e division, donc c'est normal, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Mais voilà, je pense que lui, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai un grand respect, une grande estime. Je pense que c'est juste, comme je le répète encore une fois, c'est un des meilleurs entraîneurs italiens à l'heure actuelle. Donc il va falloir qu'on fasse un match vraiment parfait dès le début contre Brighton, contre ce Brighton-là, parce que sur 90 minutes, sinon on pense avoir que 20% de la possession du ballon, c'est sûr qu'eux, ils en auront 80. Donc voilà, c'est surtout aussi pour le Vélodrome, on sera devant près de 65 000 personnes demain. Donc il y aura vraiment une grosse atmosphère. Il faut que nous aussi, on ait une grande personnalité, qu'on joue sans peur et avec un respect pour l'adversaire, mais en essayant de faire notre jeu. So the question was once again about De Zerbi. If you can say something more about him, about the vision of his play, and also if I remember well, you had a game when you were in Pisa, where you had like a heated exchange, and the answer is it's normal. You know, in football, it was a final to be promoted in 2nd division, so those things happen. But I really like Roberto. I think he's one of the best Italian managers that we have in Europe now. He knows what he wants. He has always done it since the 3rd, the 5th division, and he knows how to execute it, his vision of play. So he's young. He has a great knowledge of football. Obviously, we're 2 strong personalities, but I really respect him. I think he's really great. As I said, one of the best Italian managers. So tomorrow we need to do a perfect match. Since the beginning of the game against this Brighton, you can't just wait. You have to be perfect, especially because if you have only 20% of the ball possession, they'll have 80%. And we're also playing in a full house tomorrow. It will be almost 65,000 people. So we need to show great personality, to play without fear. Even though we need to respect the opponent, obviously we'll need to show our game. Et la deuxième question, donc, c'est justement votre première, vous, au Vélodrome en tant qu'entraîneur de l'OM. Quel est le sentiment qui vous anime? Est-ce qu'il y a de l'excitation, même si vous n'êtes plus sur le terrain, mais sur le banc de touche? Comment ça se passe dans ces moments-là? Est-ce que vous gardez aussi cette envie de vivre ces moments-là, ces grandes soirées de football? Penso che, come ho detto prima, 65, oggi sono 60.000, mancano 5.000, però penso che il Velodrome si va a riempire, ma penso che io ho una visione un po' tutta mia sull'atmosfera negli stadi. Io penso che il dovere nostro di far accendere la luce dentro lo stadio. È la squadra che deve trasportare il tifoso. Il tifoso ti aiuta, ma dopo 20 minuti se giochi una partita non buona comincia a rumoreggiare, non c'è atmosfera, e penso che noi dobbiamo essere bravi ad accendere la luce, di tenere la luce sempre accesa, il volume sempre alto. Come si fa? Con la passione, con la voglia, con l'interpretazione della partita giusta. E per questo, perché dopo giocare a Velodrome, se le cose non vanno bene, è peggio, Perché bisogna avere carattere, la maglietta comincia a pesare, non è facile. È per questo che secondo me dobbiamo essere noi bravi a tenere sempre la qualità del gioco alta, la qualità, l'intensità alta,
E così i tifosi sicuramente non ci lasceranno per un minuto. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit juste avant, pour l'instant il y a 60 000 personnes, on s'attend à 65 000 personnes, je pense que ça va se remplir. Mais moi j'ai une vision personnelle un peu de l'atmosphère dans les stades. Je pense que c'est notre devoir à nous, à l'équipe, aux joueurs, d'allumer entre guillemets le stade. Parce que si les supporters peuvent t'aider jusqu'à un certain point, mais si toi pendant les 20 premières minutes tu joues mal, cette ambiance va un peu se perdre, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc c'est à nous vraiment d'allumer la lumière entre guillemets, de maintenir ce volume élevé tout au long du match. Et ça passe par une bonne interprétation du jeu, parce qu'au Vélodrome, généralement, si tu joues mal, si c'est compliqué, au final, ça se renverse et ça devient quelque chose qui est plus négatif, qui est plus dur, c'est plus dur de jouer. Le maillot devient un peu lourd, il y a beaucoup de pression. Donc voilà, c'est à nous, avec notre qualité et notre intensité élevée, de maintenir les supporters éveillés, entre guillemets. So the question was about the Velodrome. It will be the first time that you're here as the manager of the team. So what do you think about the atmosphere, whether it's on the pitch or in the bench, as you've experienced it? So the answer is tomorrow, as I said, we're expecting at least 60,000 people, maybe 65. But I have my own vision of the atmosphere on the stadiums. I think that it's up to us to really light them up, to really create a great atmosphere for the fans, because the fans can help us. But if you've been playing for 20 minutes in a bad way, obviously the atmosphere will be a little bit loose. They won't really like it. So it's up to us to really raise the volume for them, to enlighten them. And this goes through the game. So great intensity, great quality of the game, because, at the Velodrome, if you play badly, in the end, the atmosphere can be against you. So it might be also very hard for the players to play. So that's what we need to do. Francesco? Hai già parlato tanto dell'avversario, l'italiano lo conosce bene. Che tipo di partita ci dobbiamo aspettare proprio domani? Due stili diversi? È facile, Francesco, è di facile lettura di una squadra che non cambia una virgola, che ti viene a palleggiare in faccia spudoratamente, perché lo sa fare molto bene. Ti devi aspettare una partita così, ci vuole coraggio, perché se l'aspetti il Brighton, corri, la palla non la prendi mai. Se lo vai a pressare bisogna andare a pressare bene, perché escono dalla prima pressione, ti possono fare la riga e mezzo. È una partita di facile lettura, bisogna avere coraggio, correre, saper correre, e quando c'è la palla avere il coraggio di giocare anche te, perché se pensi solo di aspettare e di giocare col braccino, sarà una serata molto lunga e noiosa anche, bella per loro e noiosa per noi. Ci vuole coraggio, con la consapevolezza che giochiamo con una squadra che sa al 100%. Non c'è bisogno di vedere la formazione, può giocare chiunque. Se tu vai a vedere nelle ultime partite, nelle 10 partite, 11 partite che hanno fatto, ha cambiato la percentuale dei giocatori su per giù, 50-60% cambia, però l'identità non cambia mai. Penso che il titolo può essere coraggio, senza paura. Se abbiamo paura, ce ne stiamo a casa. Alors la question c'était simplement, on a déjà beaucoup parlé de l'adversaire, mais à quoi on doit s'attendre pour le match de demain? Et la réponse, c'est la lecture du match, elle est simple. On sait que c'est une équipe qui ne change rien, qui joue toujours de la même façon, avec beaucoup de passes, beaucoup de possession de ballon, qui vraiment te rentre dedans avec les passes. Donc il faut vraiment qu'on puisse jouer avec du courage. Voilà, si on pouvait donner un titre, ce serait courage et sans peur, parce que si tu les attends, tu sais que tu vas vraiment passer tout le match à les regarder jouer avec le ballon. Et si tu presses, il faut aussi bien faire attention, parce que eux ils sont très rapides aussi dans les lignes pour contre-attaquer. Donc voilà, va falloir avoir du courage, savoir courir demain, et quand on a le ballon aussi avoir le courage, voilà, de jouer vraiment, de pas être timide, parce que sinon si on n'a pas ce courage, cette force de jouer, ce sera ennuyeux pour nous, ce sera pas un match beau à voir, et ce sera eux le jeu auquel ils s'attendent et le jeu qu'ils aiment. Donc voilà, ça, on l'a vu, c'est pas important quelle sera leur composition, qui jouera pour eux sur les 10-11 derniers matchs. Je pense que si on regarde les statistiques, il y a 50-60% de changements, de turnover dans l'équipe. Donc voilà, les joueurs changent, mais l'identité reste toujours la même pour leur équipe.
So the question was about your opponent. What are you expecting for tomorrow? And the answer is, I think it's an easy thing to see. They won't change anything. I think they'll play as they've always played, with a lot of possession, a lot of passes. Something that we need is to be brave, to play without fear, as I said. I think that bravery is really the key word for tomorrow. Because if we are waiting for them, they'll spend all the time with the ball, and we won't be able to win it back ever. And if we want to press, we need to have a good pressure on them, because they're really fast on counterattack as well. So bravery, knows how to run with the ball, and don't have fear. I think is non è perfetto contra-attack. Non fanno contra-attack, giocano. Giocano e basta. Imbucano e giocano, perché la parola contrattacco penso che non va bene. Non va bene. Okay. Nella squadra di De Zerbi la parola contrattacco non va bene. Donc pas de contre-attaque, excusez-moi, juste le fait qu'ils jouent, en fait, ils réussissent à s'insérer partout et donc à Dopo jouer. 25-30 passaggi arrivano con la palla in porta. Et donc avec 25-30 passes, ils arrivent à arriver dans la surface, donc c'est même pas une contre-attaque, c'est juste leur façon de jouer, de toujours à s'insérer. Pour revenir sur l'anglais, so it's not counter-attack, it's just the fact that they're always playing. So it's not even a counter-attack, it's just that they'll do 25-30 passes and they'll get to the penalty box, the penalty area. So it's just their ability. It's not counter-attack to define the Zerbi's style of play. It's just the fact that they're able to always be playing with the ball. So as I said, we really need to be able to keep the ball as well and play with the ball, not to have fear, not to be scared, because otherwise it might be a little bit something that is good for them, but annoying for us, and it won't be really nice. So that's the first point. And the second one is that it's not important who is playing for them. I mean, the starting lineup is not important, because in the last 10, 11 games that they played, they had a change in the players about 50-60%. So they changed the players, but their identity is always the same. Mathieu. Bonjour coach. Bonjour. J'ai une question concernant Pierre-Emerick Aubameyang et le poste d'avant-centre. Vous demandez l'intensité du pressing. Et est-ce que vous pensez qu'Aubameyang, qui reste encore un redoutable finisseur à 34 ans, il a le volume physique pour répondre à toutes vos demandes au poste avec régularité? Oggi ho parlato con lui, gli ho detto di non pensare che nella Liga sono 8 partite che non ha fatto gol. Non conta i 34 anni, per me contano i dati fisici, fa picchi di velocità 35-36 all'ora, e è tutta una questione se uno ha voglia o no. Io penso che Pierre ancora ha voglia di sacrificarsi, lo sto toccando con mano da una settimana che sono qua. Dopo è normale, un attaccante vive per i gol, sì, però in questo momento in Europa 3 gol l'ha marcati se non sbaglio, e in campionato ancora no, però a me interessa la voglia, mi interessa per come si allena, e vedo nei suoi occhi e ugualmente nei dati fisici che è ancora un giocatore che può dare tanto. Alors, moi, j'ai parlé avec lui même aujourd'hui. Ce que je lui dis, c'est que ces 34 ans n'ont pas d'importance, comme le fait qu'en 8 matchs de Ligue 1, il n'est pas encore marqué. Ce qui est important, c'est au niveau physique. On voit qu'il fait encore des pics à 35-36 km/h en vitesse. Donc, c'est quelque chose qui est objectif pour tout le monde. C'est l'envie de sacrifier. C'est vrai qu'un attaquant est là pour marquer aussi. Voilà, il a marqué 3 buts, je crois, déjà en Ligue Europa. Il n'en a pas encore marqué en championnat, mais je vois vraiment... 4. Ah, però questo L'ho detto io, mio errore. C'était 4 buts. 4 buts en Ligue Europa. Mais voilà, je vois à l'entraînement, je vois qu'il a envie de tout donner. Ça, c'est l'important, je pense. Je pense qu'il peut encore beaucoup nous apporter.
So the question was about Aubameyang. Do you think that he can still give you things at an offensive level as a center forward, even though he's still 34 years old? And I talked with him in the last few days, today as well. Even though he didn't score in the 8 first games of the championship, of the league, sorry. And he's 34 years old. I know that he's really fast. We've seen the data. The statistic data is something that is really important. He's running at 35, 36 kilometers per hour. So I think that's something really clear. And the will of sacrifice, he's willing to play for the team. Obviously, forwards and strikers, they're here to score goals, but I think that he already scored 4 goals in Europa League. He hasn't yet in Ligue 1, but I really think that it's good through training, his training. As I said, data is super important. I think that he can still give us a lot. Michel. Bonjour, Monsieur Gattuso. Votre équipe a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs, avec des erreurs individuelles, collectives, des erreurs sur, par exemple, prendre un but sur une touche, un manque un peu d'impact défensif. Est-ce que vous envisagez des changements, aussi bien collectivement qu'individuellement, au sein de la défense? Abbiamo preso 10 gol, è un dato di fatto, però penso che in questo momento io guardo la mia partita, dopo ho visto l'atteggiamento col Paris Saint-Germain, ho visto l'atteggiamento con l'Ajax. È normale che se vogliamo giocare come voglio giocare io, deve essere una squadra che deve ragionare in un solo modo. La prima difesa sono con i giocatori d'attacco, bisogna fare bene quello. L'altro giorno a tratti l'abbiamo fatto bene, a tratti centrocampisti, quando andavamo a pressare troppe linee di passaggio per il Monaco, e penso che se andiamo a aggiustare queste cose, se andiamo a fare una pressione ultraoffensiva, se riusciamo a farla bene, se siamo compatti, se basculiamo bene, se facciamo la stessa corsa, secondo me è una squadra che può migliorare, perché la partita che ho visto l'altro giorno ci sono tante cose che si possono migliorare, perché sono errori a livello individuale e di reparto. Il problema io penso che questa squadra ha un problema. Questa squadra l'anno scorso giocava uomo su uomo in tutte le zone del campo. Doveva pensare poco, aveva 2 cose da pensare: correre uomo su uomo, non perdere il duello uomo su uomo, e dopo giocare sulla seconda, caos lavorato, no caos così, e giocava così. È arrivato Marcelinho, ha provato a fare una cosa, secondo me ancora i giocatori non si sono puliti bene da questo aspetto qua. E ci vuole un po' di tempo, normale, ci vuole gamba forte, perché è una squadra che deve correre, non può durare 50-60 minuti, e deve cancellare il gioco dell'anno scorso, perché è un gioco totalmente diverso di quello che voleva fare Marcelinho, perché Marcelinho faceva 2 linee, un blocco difensivo, gli faceva giocare in contrattacco. Com'è? Può essere un po' similare, però si gioca di reparto. E tutti questi errori qua, se andiamo a vedere, se non sei concentrato su un fallo laterale, perché sei uomo su uomo, e non c'hai un giocatore davanti, un giocatore dietro che te lo copre, non c'hai quell'intensità che avevi l'anno scorso, e penso che la squadra sta pagando tutto questo. Un caos preparato, allenato. Okay. Alors, c'est vrai qu'on a pris 10 buts sur les 3 derniers matchs, mais si je regarde un peu les matchs, si je regarde notre match à nous, si je vois aussi les matchs qu'il y a eu contre l'Ajax et contre le PSG, je pense que si c'est quelque chose qui peut être amélioré,
c'est quelque chose qui peut changer, c'est vrai. Et je pense que la seule façon de le faire, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que ça passe par la défense, que la défense passe par les joueurs offensifs également, les attaquants. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réussisse à bien mettre en place. On peut le voir parfois, on l'a vu à certains moments aussi contre Monaco, ou même notre défense, mais pas seulement. Le milieu de terrain aussi, parfois on a vu qu'il y avait trop de lignes qui étaient ouvertes, on laissait trop d'espace après pour les passages de Monaco. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a encore une marge de progression, sur lequel on doit travailler. Mais je pense que voilà, si on est plus compact, si on bascule bien, si on court bien, on peut réussir à s'améliorer, parce que ça, ce sont des erreurs individuelles ou des erreurs aussi de lignes, de secteur entre guillemets des postes. Donc ça, c'est parce qu'aussi je pense que l'an dernier il y avait une façon de jouer qui était différente, avec beaucoup de marquage sur l'homme en 1 contre 1, de vraiment toujours penser à remporter ses duels, et du coup c'était il y avait juste 2 choses auxquelles il fallait penser, c'était remporter les duels, et après il y avait ce chaos préparé, organisé, et je pense que c'est quelque chose que les joueurs n'ont pas encore réussi à oublier, à effacer. Avec Marcino aussi, c'était quelque chose qui était un peu différent, parce que lui jouait avec 2 lignes, avec un bloc défensif, parce qu'il aimait bien jouer sur la contre-attaque. Donc voilà, ça c'était des erreurs, comme on a pu le voir, si on n'est pas concentré sur une touche, parce qu'on se concentre juste sur l'homme, on a donc quelqu'un qui n'est pas devant, quelqu'un qui couvre derrière. Donc ça, c'est ce genre d'erreur, et pour réussir à changer ça, il faudra aussi qu'on ait beaucoup de jambes, beaucoup d'intensité pour y arriver. Voilà. So the question was about the last few games. You have conceded 10 goals in the last 3 games. So what do you think about it? And do you think that you have to change your defense individually or collectively? And the answer is that's true. We conceded 10 goals, but I have rewatched the game that I played, that I managed, and the games against Ajax and PSG. I've seen the attitude of the players, the mindset. I think that we can turn things around, honestly, and the only way to do so is through the defense with the players that are offensive players as well, because I think that the other day we did something good, but sometimes we couldn't do it in defense. Also with midfielders, sometimes they widen and they left too much spaces for passes from Monaco. So I think that's something that is due to the past, because they used to play one-on-one, trying to only focus on 2 things, not to lose any challenge against the other team, and then to start this organized chaos on the second touch. So that's something that the players have not forgotten yet. With Marcelino also, it was a different style of play, with 2 lines, 1 defensive block, because he loved to play in counter-attack. So they just need to start forgetting that and learn the new process, because as you said, if you're not very focused in throw-ins, for example, because we're just focusing on one-on-one and forgetting to cover the other side with another player, then we do mistakes. So that's what we have to do, and he'd go through a lot of intensity, a lot of running as well. Allez, on termine avec toi, Flo. Oui. Coach, vous avez parlé de la nécessité qu'il y ait du courage, du cœur demain contre Brighton, la nécessité aussi de s'adapter à de nouvelles consignes. Est-ce que dans ce groupe, il y a la personnalité nécessaire, le caractère nécessaire? On avait quelques doutes en début de saison sur ce que vous avez vu, vous, depuis une semaine. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport au caractère, au leadership qu'il peut y avoir dans ce vestiaire? Sicuramente solo con coraggio e leadership non si vince domani, ci vuole qualità anche. Bisogna saper giocare, avere il coraggio di giocare, perché solo col coraggio e con mentalità domani non si vince, ma nessuna partita la vinci solo col coraggio e personalità. No, bisogna saper giocare a calcio, È una squadra che mi piace molto questa, è una squadra che in questa settimana vedo ragazzi che stanno dando la vita, si sono consegnati a me e al mio corpo tecnico e ci stanno dando tutto. Però è una squadra che in questo momento ha delle difficoltà. Per esempio, fai un allenamento,
sono stanchi perché si va alla ricerca dell'intensità, si va alla ricerca di fare una pressione sempre ultraoffensiva, di stare nella metacampo avversario, lo vogliono fare, lo provano a fare, però in questo momento ci sono delle difficoltà oggettive, perché erano abituati a lavorare in un modo, siamo arrivati noi e adesso stanno lavorando in un altro modo, però è una squadra che secondo me si sta sforzando e questo mi piace molto, è per questo che sono un po' tranquillo non lo sarò mai io, ma fa parte del mio carattere, però sono tranquillo su questo aspetto qua, perché vedo una squadra che in sala video lavora tanto, nel campo lavora tanto, chiedono, si sforzano e penso che in questo momento dobbiamo solo aspettare e limare i danni in questo periodo fin quanto non ci sistemiamo a livello fisico come piace a me, a livello mentale come piace a me, però secondo me siamo nella strada giusta. Alors, je pense que tout d'abord, on ne peut pas gagner juste avec le courage et la leadership. Évidemment, il faut de la qualité dans le jeu, parce que le courage, la mentalité, la personnalité, ça ne suffit pas. Il faut savoir jouer au football, évidemment. Mais c'est une équipe qui me plaît beaucoup. Les joueurs donnent vraiment tout. Ils se sont donnés à nous, à mon staff et à moi. Donc, évidemment que c'est un style de jeu différent. Donc, on le voit bien, par exemple, pendant l'entraînement, ils sont fatigués, puisqu'on a cette recherche de l'intensité avec un pressing ultra offensif dans la moitié adverse. Donc c'est dur, c'est quelque chose qu'ils veulent faire, mais qui est différent du travail qu'ils faisaient l'an dernier. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui fait l'effort et c'est pourquoi moi je me sens tranquille entre guillemets, parce que tranquille je ne serai vraiment jamais, mais parce que je vois que c'est des joueurs qui travaillent, qui ont envie, que ce soit dans la salle vidéo, que ce soit sur le terrain, ils posent des questions, ils sont attentifs. Donc voilà, évidemment, il faut maintenant attendre et essayer un peu de limiter les dommages qu'il y avait, de limer un peu ces petites choses qui ne vont pas avant de réussir bien ensuite, au fil du temps, à imposer mon style de jeu. So the question is, you talked about bravery, about mentality, leadership. So do you think that you have a team that is up for the challenge? And the answer is, honestly, first of all, leadership, bravery, mentality, it's not enough to win games. Obviously, you need to have quality. You need to know how to play football. Otherwise, you can't win any game. But I'm really happy with the team. I think that the players have been giving their all. Honestly, they're here for us. It's different from last year. Obviously, it's different from what they've knew in the past. So, for example, in training, they're really tired because we try to really reach a high intensity level with ultra-offensive pressure. So we're always in the opponent's half. But so it's tough. It's hard for them because it's a different way of training. But I need that they're really doing their best. So I'm okay. I'm not worried a little bit. Obviously, I can't be always really not worried, but I think that they're working, whether it's on the pitch or it's during video sessions, they're asking questions. So I think that we just have to wait and try to avoid the mistakes maybe that we still have, the damages, but we're on the good path. Merci beaucoup. Merci.